जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यायन चैनल को समस्त स्वागत। आज आ गोटे क्लास ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम आज पढ़ा ओडिया भाषा सहित संस्कृत भाषार संपर्क। पूर्व क्लास रे मुझे विषय टी आलोचना करी पुणी आउ थे साधारण परिचय देकर विषय भितर को जीवा। आम जानते जननी भाषा भाव में संस्कृत भाषा को ग्रहण करा जाए। आउ संस्कृत भाषार सृष्टि होती पाली प्राकृत अपभ्रंश अबहट देके आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ओडिया भाषा गोटे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भाव में स्वीकृत। विशेषतः ओडिया भाषार ध्वनि शब्द अर्थ एसबू गुड़िक संस्कृत अनुसारी। तेणु ओडिया भाषार मूल उत्स भाव में संस्कृत भाषा को ग्रहण करा जाए। एवं संस्कृत भाषा ओडिया भाषा भर जदि आम तर्जमा करवा तीनोटी दृष्टि आम तर्जमा करवा जमीक ध्वनि तत्व, शब्द तत्व, अर्थ तत्व। संस्कृत रे आमर 13टी स्वर वर्ण रही किंतु ओडिया भाषा रे 11टी रही। से रु लु यही दुईटी छाड़देले आउ दुईटी वर्ण आउ 11टी वर्ण आमर ओडिया रे व्यवहृत होची। किंतु उच्चारण रे रु स्वर परी ध्वनि मध्य उच्चारित न हो एटा रु भली उच्चारित होची। से भली ईटा दीर्घ ई आउ दीर्घ उ कम स्थान रे व्यवहृत होची किंतु सेही ई आउ उ व्यवहार होची। उच्चारण दृष्टि एथिरे टिके भिन्नता देखा मिली। व्यंजन वर्ण रे सेमती संस्कृत रे हमर 25टी व्यंजन वर्ण वर्गीय व्यंजन रही। ओडिया रे मध्य सेमती व्यवहृत होची किंतु युवांग वर्णटी लिखित भाव में व्यवहार करा जाउथिले हैं उच्चारण अनुसार ता हमर अनुस्वार भली व्यवहार करा जाउछि। अन्यटी स्वतंत्र भाव में लिखित उच्चारित होई न थाए। वर्गीय विभाजन दृष्टि ओडिया और संस्कृत भाषार विभक्तिकरण होछि समान। उच्चारण दृष्टि ध्वनि मध्य समान। ओडिया रे वर्ग रहुछि कचट तप वर्ग यथाक्रमे क हैला कंठ्य, च हैला तालव्य, ट हैला मूर्धन्य, ड हैला दंत्य, प हैला ओष्ठ्य। संस्कृत रे एमती वर्गीकरण करा जायछि। आमे देखले एथिरे जानि परियो केउ गुड़िक कह जाउछि। संरक्षित वर्ण भाव में रही ड आउ ढ ए दुईटी उभय संस्कृत और ओडिया भाषा रे परिचित। तापर देखा अवर्गीय व्यंजन मध्य रही। अवर्गीय व्यंजन भाव में उभय ओडिया और संस्कृत भाषा रे ज र ळ व स स ध्वनि गुड़िक व्यवहृत। उच्चारण दृष्टि म वर्ण ज भली उच्चारित होछि ओडिया रे। संस्कृत रे किंतु ज य परि उच्चारित होछि माने संयम संयम यस यस। ओडिया रे य संस्कृत ध्वनि परि उच्चारित हुए। यदि भय माया छाया काया ओडिया रे ल ळ वर्ण दुईटी समान भाव में उच्चारित होता है किंतु संस्कृत रे गोटे दुईटी शब्द उच्चारण को छाड़ देले सब स्थान रे ल उच्चारित होता है। ओडिया रे व अल्प किछि स्थान रे व्यवहृत होता है किंतु संस्कृत रे जोटा व भाव में व्यवहार हुए सेटा ओडिया रे ब भाव में व्यवहार करा जाए। संस्कृत ओडिया भाषा रे ओडिया उभय भाषा रे अनुसार अभिसर्गर व्यवहार समान थाए। एपर देखिए ओडिया भाषा रे संस्कृत स्वर ध्वनि किभली व्यवहार करा जाए। आमे देखिले जे स्वर ध्वनि मध्यरु ओडिया भाषा रे किछि अपरिवर्तित ध्वनि अछि किछिटा परिवर्तित ध्वनि मध्य अछि। अपरिवर्तित ध्वनि भितर हम देखिया अ आ इ उ ए ओ। आ परिवर्तित ध्वनि भितर देखिबा अ आ अ इ अ उ माने कोन रूप तंगर परिवर्तन हेछि। जेमति कि अद्य आमे एटा को आजि कहूचे। कच्छप कच्छप अ आसुची किंतु आमे ताको इ करचे कइछ। मध्य मझी सेमती आउ देखिबा आ हे गले लाजा लिया भल्लातक भालिया रु हैला ऋण ऋण र हैला ए देव देवर दियर। एभली परिवर्तन देखा मिली ध्वनिर परिवर्तन ओडिया भाषा रे।
तापर देखिबा स्वरध्वनि एरा परिवर्तन केमती होईछि। केतेक संस्कृत शब्द ओडिया रे व्यवहृत हेबा समय सेगुड़ा ध्वनि आद्य मध्य आउ अंत स्थान रे लोप पाई जाय जेमति कि आभ्यंतर तार अर्थ होछि भीतर एथिरे तार प्रथम ध्वनि लोप पाई सेमती सुवर्ण जो सुवर्ण अच्छी स्वर्ण होती मध्य ध्वनि लोप पाई सेमती नरक नर्क सेटा भी तार मिसी जाइए से र आउ क मिसिकी अर्क हो जाइए स्वर ध्वनि लोप। तापर देखिए स्वरागम माने केतेक शब्द रे नुआ नुआ स्वर आगम होइछि जहाँकि मूल संस्कृत शब्द रे नथिला। जेमती कि पृथ्वी संस्कृत शब्द है पृथ्वी सेटा होइछि हमर पृथ्वी। रत्न रतन एभली शब्दर मान शब्द भितर स्वर वर्णर आगम देखा मिलूँ। तापर देखिए स्वर विपर्य किछि स्वर उच्चारण समय उच्चारण दृष्टि हो भी कौन सी अर्थ दृष्टि हो से विपर्य घटिकी ता अन्य रूप धारण कर जमती कि पागल अनेक लोक ताको पगला बोली कहती एथिरे कौन है ना स्वर विपर्य घटी। पागल शब्द रे प्रथमे आ स्वर वर्ण रही किंतु जो उच्चारण कराई पगला रे रही स्वर वर्ण मिसिक तेणु स्वर विपर्य माने स्वर वर्णर विपर्य स्वर ध्वनिर विपर्य है। काल कला असार असरा एभली। तापर स्वर संश्लेषण कौन ना अनेक शब्द रे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण लोप पाइबा पर अवशिष्ट स्वर सहित तार परवर्ती स्वर मिसी जाउथबारु ताहाकु संश्लेष बोली कहा जाए। धर अर्बुद अर्बुद अ र ब उ द अर्बुद किंतु पर उच्चारण जो अबु अबुअ हो जाए अबु हवा फल कौन है ना माने अल्प प्राण व्यंजन जोटा र आमर रोचे से तो संपूर्ण लोप पाई जाए। तापर आउ जो अवशिष्ट स्वर रही ता सहित परवर्ती स्वर मिसी जाइए सेटा अ हो जाए तेणु आपको कहुई स्वर संश्लेष। सेमती आसब अणसर अण असर अणसर घात घाओ बा घा। तापर देखिबा स्वर समीभवन स्वर समीभवन कहले ए प्रक्रिया रे बहु ओडिया शब्द संस्कृत शब्दरू सृष्टि लाभ करछि। जेमती कि सूर्य सूर्य हूँ संस्कृत शब्द ताको तो उच्चारण कराई सूरज ताले एथिरे कौन है ना स्वर मिसिछि एथिरे सूरज कुहुक कुहक कुहुक कोकिल कोइली माने एथिरे स्वर ध्वनि आसिकी मिसिछि। तार स्वर विषमी भवन कोटा कह जाउछि ना किछि शब्द संस्कृत रु ओडिया को आसिला बेले अनेक शब्द रे स्वर विषमी भवन घटी था जेमती कि मुकुट एथिरे स्वर वर्ण अच्छी उ अच्छी दीट जगार उ रो व्यवहार है किंतु उच्चारण कला बेले आमे ताको मकुट बोली कहि थाए। फल कौन हुए स्वरर विषमी भवन एठी घटिला मकुट हो गला मुकुट बदले मकुट गुरु गरु लाजा लिया शाला शाल एभली भाव में परिवर्तन घटी थाए। आउ गोटे है स्वर प्राणता स्वर महाप्राणता यही प्रक्रिया हेतु संस्कृत शब्द ओडिया रे रूप परिवर्तन कर व्यवहृत होती कि डाकनी डाकिनी डाहाणी डाणी मुकुट मौड़ महुड़ एमती स्वर महाप्राणता ये आपको स्वर महाप्राणता बोली कह जाए। सेमती स्वर प्रसारण देखिए गले स्वर ध्वनि प्रसारण केते स्थान में स्वर प्रसारण घटी ओडिया शब्द सृष्टि जमती कि संस्कृत शब्द हो शास्त्र कि आम कहे शास्त्र शाला शाला लंबे कह जाए अर्थात स्वर प्रसारण ये घटबार देखा जाए। तापर देखिबा गोटे गोटे शब्द रे अर्धस्वर व्यवहार अर्धस्वर व्यवहार
କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇକି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ତାହା ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଚୋରି, ନିତ୍ୟ, ନୀତି। ମାନେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ପରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଲୋପକ୍ରମ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ, ଖ, ଚ, ଜ, ତ, ବ, ତ, ଦ, ପ, ବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଇଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର, ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ଅନ୍ଧାର। ଭଗିନୀ, ଭଉଣୀ, ସଚେତନ, ସେଚନକ, ସେଣା। ପିତୃ, ପିତର, ମାତା, ମା, କୂପ, କୂଅ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ ମାନେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବ। ଧର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କହିବା ଭବିଷ୍ୟ। ତରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେ ତଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ସେମିତି ପଶ୍ଚାତ, ତାହା ପଛା, ନହେଲେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଗୁଡ଼ାଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ହେଉ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସେଥିରେ ମିଶିଛି। ଯେମିତିକି ଅସ୍ଥି, ହଡ୍ଡି ବା ହାଡ଼, ବାନର, ବାନ୍ଦର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେମିତି ଘଟିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମହରଟ୍ଟ, ମହରଠା, ମରହଠା, ତାପରେ ହେଇଛି ମରହଟ୍ଟା। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ବିଷମ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମୀଭବନ, ମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଚକ୍ର, ଚକ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଫଗୁଣ, ସର୍ପ, ସାପ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷମୀଭବନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ବିଷମୀଭବନ ଘଟିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ଲାଙ୍ଗୁଳ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ନବନୀତ, ଲହୁଣୀ ବା ଲବଣୀ ବା ଲହୁଣୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ତାପରେ ଏକକୀ ଭବନ, ମାନେ ସମାନ ସଂଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ ପାଇଯାଇ ଏକୁଟିଆ ମାନେ ଗୋଟିକିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି କୁକୁର, କରେ ହର୍ଷଉକାର, କରେ ହଳନ୍ଦ, ପୁଣି କରେ ହର୍ଷଉକାର ର, କୁକୁର। ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତରେ ତା'ର ରୂପ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ତାହା କୁକୁର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ ତା ଭିତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦୁଇଟି କ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିକ୍କଣ, ଚିକ୍କଣ, ଏମିତି କହିଲେ ଆମେ ଚିକ୍କଣ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ୟା ପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଘୋଷୀ ଭବନ ଆଉ ଅଘୋଷୀ ଭବନ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି ଅପେକ୍ଷା ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ସଘୋଷ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଘୋଷୀ ଭବନ ଆଉ ସଘୋଷୀ ଭବନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏକକୀ ଭବନ କ'ଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଭବନ ବା ମହାପ୍ରାଣ ଭବନ ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦିଅ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତେବେ ସଘୋଷୀ ଆଉ ଅଘୋଷୀ ଭବନରେ, ତା'ର ସଘୋଷୀ ଭବନ ଶକଟ, ଆମେ ତାକୁ ଶଗଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଘୋଷୀ ଭବନରେ ଠଗ, ତାକୁ ଆମେ ଠକ କହୁଛେ। ବ୍ୟଜନ, ବିଞ୍ଚଣା, ଦଣ୍ଡ, ତଣ୍ଡ, ଏଭଳି ଅନେକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଗଲା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ।
ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ୱାସ ନିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ କୁହାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ ଧର ଉଦାହରଣ ହେଲା ବୁଭୁକ୍ଷା, ଭୋକ, ଘର୍ମ, ଗରମ, ସାଧାରଣ, ସାଦା। ଆଉ ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ ହେଲା ଅର୍କ, ଅର୍କ, ବୃଶ୍ଚିକ, ବିଚ୍ଛିୟ ବା ବିଛା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣତା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ନାସିକ, ଅନୁନାସିକ, ଶ୍ଵତନାସିକ ଏଇସବୁ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, କାରଣ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବିନା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ବହୁ ଘନିଷ୍ଠ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ନିଜର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୁନିୟର ପିଲା, ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ଆସିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍କୁ ସେୟାର କର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏମିତି ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ରୁହ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବି। ପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।